बीजेपी सरकार के आलाम कनिंग जेसी कारजू में चौथ आकाम थंग तावी पीनी आर्नी अंता थान बांकादुरे कार्बी आंगलोंग धर्मास काउंसिल अतुम पाचुन थेक थेला बीजेपी सरकार अतुम के आलाम कनिंग जेसी कारजू में चौथ आकाम नाहक ता ले दाम दे उसूका असंग पेन बाताय बाताय पीनपुर आलो किपिदामा फी अंता पीनी आर्नी अंता कार्बी आंगलोंग वेस्ट कार्बी आंगलोंग आलो थान बांकादुरे अपुथाक पाचुन पन थेक थेलांग मुनित आफान तोवार के जामाते एडुकेशन हेनलो माते तोकलांग आसाय हेनलो बोंता तोकलांग अख्रोंग अलोंगता नॉन कार्बी आंगलोंग धर्मास काउंसिल के चरी अतुम के रोंगरो जुई इडेट पीनी आर्नी अंता होम फारो हिनीरा नरकेप एलपी स्कूल अलोंग थानबांग इनुटवेसी थानबम लापेन हाई स्कूल हायर सेकेंडरी आंगदेंग अलोंग थानबांग आंगहय बांग फारो फोरा ट्रक्सिर केब्रा केथम ननपु अंता आंगहय के जयसी ननपु अंता पादोलांग लाहाय थानबांग आंगहय पिनी आर्नी अंता पापलेंग पन थेक थेलांग लसी कार्बी आंगलोंग तनमास काउंसिल के चरी अतुम जाकोंग चिहार जाक्सी लाहाय थानबांग आंगहय दो अंता पापलेंग पन एद नंगजी कालीपुलोते क्वालिटी एडुकेशन के पाप दोजी अफारमान साइजक जेपेन काचेसोंग देंग पोनांग कोकपो लसी हिमंता बिस्वा शर्मा कचरी सरकार लापेन तुलिराम रोंगहांग कचरी सरकार बांगसो अपुथाक नन आमात साइड देंग पोनांग जी पुसी उसुका संगजापो बिबिसन तेरन पेन जिंतु हजरिका अतुम निंगजेपन मीडिया कोटे धमना केरो पिपजिर ल निलि तुम नंगा चो फापोना तेंग पेन पिन नंगि तुम निलि तुम लोंग के बांग पोट निंग थेलो के बांग जिलांग समे नंगि तुम जा कोंगरा नंग तो बिदि सोरे लोंग पोट बंबुसी नि तुम निंग थेलो नॉन कचारी बम बीजेपी सरकार कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल आलांग तुम तु काइके दा क्वालिटी एजुकेशन तोकलांग फन आरडीपीओ लो बसा आलांग तुम काइके ता माइ थाइलोंग तमे कनिंग जे के हांगकोंग लितुम का दुबेदा थेगलोंग रो समे आहो भागा बांके लाबांगसो क्वालिटी एजुकेशन अब थाग बांके आलांग तुम का आरडीपी पेदा संसि लितुम थेदामलोंग जिनि तुम पुंग तुम बांग लाहेलो जे कार्बी आंगलोंग आलो जे सेमेट पेद बांके 208 एलपी स्कूल लोंग बांगा नन बांके इनवेट लो थान बांगसी लो थान बम दाम बम लो लसन थाक्सी हाई स्कूल पेन हाई सेकेंडरी स्कूल लोंग बांके 593 पोस्ट के टीचर पोस्ट के नंदा वैकेंसीज दोलांग लासी लापुलाबसन थान बांगयो साबे बते कसोसी सुमार फान लोगे थान तेको अपर से मेलाने तु पुलो जे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट माते मुनित मनोरा काय कसोसी अप्रांग के काम दियोत मन थाकिप अथे एलपी स्कूल लंग सिटु लोगे चार्ली मांगे केचेंग सियांग देंग लो हाला दाक तमे थान बांग आवे मुबेन पुलो जे 208 एलपी स्कूल लो मांगे इनुवेर आलो थान बांगसी लोगे थान माते सिंगल टीचर स्टडी बम लो जानते लाबांके कार्बी आंगलोंग लो बांके किबांग जिलांगानी बांके तोकलांग हिना पापा के पापांग मथाई बो बांगला बांके इलतुम निंग थेदामुनि लासिन नन लाबांसो बीजेपी सरकार दंगालांग तुम काइके दा के हांगकोंग बांके लगे पचुबाय थेकति रात फांका चमतुइ बुसिनि तुम हिन बांके पुदान नकप पेन बांगसो पुथा कार्बी आंगलोंग आलो कार्बी आंगलोंग वेस्ट कार्बी आंगलोंग आलो टीचर वैकेंसीज डन प्राइमरी पेन हाई सेकेंडरी स्कूल देंगान प्राबजिन में पापलेंग पनी माते टीचर वैकेंसीज डन तमे प्राबजिन पेन फिल अप नि बांगसो पुथा तमे किदाम तांगपोर तमे नि तुम कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल सीएम पेन चेंगलोक ईएम पेन चेंगलोक अनपर समय आसाम एजुकेशन मिनिस्टर फांडानी तुम हिन पेन पिनपुरा लो पाजी पन बमसी लाबांगसो लाम थे पचिनि बन तमे आलांग तुम के अनु चिदन देन मते आडी पिबिदर बसन सिनि तुम थेग्राम नो लासी इपुकांग तुम बांग लाहेल जे नो लाबांगसो कचरी बांग बीजेपी सरकार तुम मांके आलांग तुम के अमुत पेलाम सि पुल जे आलांग तुम के तोकलांग फान मांके आरडीपी पे दाक मनसि तुम चिनि पन पामेलो लाइन वाला আটাইতকৈ দুখ লগা বিষয়ৰ কথা আমি বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন কৰি আহিছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উত্থাপন কৰি আছে কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো মানৱ সম্পদ গঢ় তোলা যোনটো বিভাগ যোনটো শিক্ষা বিভাগ এই শিক্ষা বিভাগটোৰ ওপৰত যোনটো জৰাজীৰ্ণ যোনটো অৱস্থা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে হওক বা আমি উচুকা তৰ্কৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত অটোনমাস কাউন্সিলৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বা ইএম ডাঙৰীৰ পৰা চিএম ডাঙৰীৰ পৰা আমি দিছপুৰৰ কৰ্তৃপক্ষসকলে বা মিনিষ্টাৰ লেভেললৈকে আমি গোটেই কথাখিনি অৱগত কৰাই আছোঁ কিন্তু অৱগত কৰাই থকাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়া লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে এইটোৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰু সেইটোৰ ওপৰত যেনেধৰণত মানৱ সম্পদ গঢ় তোলা যিহেতু মানৱ সম্পদ গঢ় তোলা যোনটো প্ৰথম প্ৰাথমিক ব্যৱস্থাটো হৈছে শিক্ষা ব্যৱস্থা এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত অটোনমাস কাউন্সিলে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল তেনে ব্যৱস্থাৰ পৰা তেওঁলোকে দূৰত্ব আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ তেওঁলোকক অন্যতা এটা ছবি আমি লক্ষ্য কৰিব পাওঁ যে তেওঁলোকে যেনেধৰণৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰ বেচিছত যোনবিলাক স্কুলৰ যেনেকৈ ধৰণৰ বস্তুবিলাক তেওঁলোকে সাপ্লাই কণ্ট্ৰেক্টাৰ দিব লাগে সেই বস্তুবিলাক আমি প্ৰাধান্য লক্ষ্য কৰিব পাওঁ কিন্তু যেনেধৰণৰ স্কুলৰ যোনটো এখন হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত যোনখন 5 জন 10 জন 7 জন যোনটো ভেকেন্সি হৈ আছে তাত কেনেকৈ ফুলফিল কৰিব সেই তেওঁলোকে এইবিলাক চিন্তা নকৰে সেইকাৰণে আজি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে হাই স্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত 593টা ভেকেন্সি বৰ্তমান আছে যোনটো এতিয়া প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বিএলও এফএলও বিভিন্ন ধৰণৰ অফিচ কাছাৰী দিয়ে তাত অলৰেডি
808টা অলৰেডি ছিংগুল টিচাৰ আছে তাত অন্যতম তেওঁলোকে আকৌ চৰকাৰে তেওঁলোকে নিযুক্তি কৰে কিন্তু তাৰ মাজত কি হৈছে তাত যেনে ধৰণত এজন শিক্ষকে যেনেকৈ ধৰণত জ্ঞান প্ৰদান কৰাব লাগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এই জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে দূৰত্ব আছে আৰু সেই কথাটো আমি বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন কৰি আছো কিন্তু এতিয়ালৈকে ইয়াৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই তাতকৈ মানে দুখ লগা বিষয় কথা তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ যোনটো মতালি হিচাপে আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যোনটো অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যোনটো নিজৰ যোনটো পাৱাৰ আছে সেই পাৱাৰটো তেওঁলোকে যোনটো মানৱ সম্পদ গঢ় তোলা সেইটো তেওঁলোকে ইউটিলাইজ কৰিব লাগে কিন্তু এইটো ইউটিলাইজ কৰা আমি লক্ষ্য পোৱা নাই সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি আপোনালোকৰ যোগেদি সংবাদ মাধ্যমৰ জনাব বিচাৰোঁ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰভাৱশালী ডক্টৰ তুলিৰাম লংহাং ডাঙৰীয়াই এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে নহ'লে অনাগত দিনত চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক এইটো অনাগত দিনত এইবিলাক স্কুল বন্ধ হ'বগৈ কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি দুৰৱস্থা থাকে তেওঁলোকে যোনবিলাক আপডেশ্যন কৰিছে সেইটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ হাইস্কুলৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত যোনবিলাক আপোনাৰ 38খন তেওঁলোকে যোনটো আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিছে সেইটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল তাৰ লগতে যোনবিলাক স্কুলৰ ভেকেঞ্চি আছে সেইটোৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব সেইকাৰণে এইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'বলৈ তেওঁলোকে যোনবিলাক ছাপ্লাই যোনবিলাক কণ্ট্ৰেক্টাৰ যোনখন এখন স্কুলত যেনে ধৰণৰ বস্তু দিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু নিদিয়েও আমাৰ তাত অভিযোগ তথ্য পাতি ডকুমেণ্টছ আছে কিন্তু এইবিলাকো আমি উত্থাপন কৰি আছোঁ কিন্তু আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান সমস্যাত যোনটো যেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ এই ব্যৱস্থা কিন্তু অট'নমাছ কাউন্সিল লোৱা নাই সেইটো অতি সোনকালে ল'ব লাগে বুলি আপোনালোকৰ যোগেদি সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ